بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أمي ألو تعلفوا كألو تعالى كنيمالو مسامي akan hinɛ ka bon, akan hinɛ ka siya. Masa min akan an dan a man to ten gansan. Masa min a bɛ fɛn k'a ka masaya kɔnɔ min y'a diya. An ka hɛrɛ bɛ fɛn fɛn na a y'o latigɛ. An ka tɔɔrɔya bɛ fɛn fɛn na a y'o fana yira an na. O masaba ni an b'a fɔ ka koɲuman lɔn. An y'a lɔn k'a fɔ an bɛna kuma fɛn min kan bi, nin ye fɛn ye n'a bɔra adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ, i ka ɲɛnamaya bɛ kɛ fu ye. Nafa tɛ sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la. A kɛra i n'a fɔ mɔgɔ min nana duɲa kɔnɔ ka taga, mais nakuma k'i la. N'a bɛ fɔ o ma ko at-tawhid, Alahu Taala kelemandiyali. Alahu Taala kelemandiyali, o le ye fɛn ye fɛn min ni an danna kosɔn, an danna ko an ye Alahu Taala le bato a kelen, fɛn wɛrɛ kana fara a kan o koɲa ninnu la. O senfɛ Alahu subhanahu wa ta'ala a ka an dan kunba min kosɔn, min ye ka Alahu Taala kelemandiya bato la. Alahu Taala ko: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. A ko ale Alahu Taala a ma jinɛw ani adamadenw a m'o dan fɛn foyi foyi le kosɔn fo k'ale Alahu Taala bato. Lam huna litalil liya'budun, ko fo ka o dana kun min kosɔn o le ye k'ale Alahu Taala bato a kelen. O la Alahu subhanahu wa ta'ala a ka cidenw fana ci ko y'o ne le ɲɛfɔ o kɔmɔgɔw ɲɛna, yaasa bɛɛ to ladeni bɛ se ka kanaya sɔrɔ, bɛɛ to ladeni fana bɛ se ka Alahu Taala ka kelemandiyali sɔrɔ. O la an b'a deli Alahu Taala fɛ k'an kɛ Alahu Taala kelemandiyalibaga ye. Ala m'o kɛra. Alahu subhanahu wa ta'ala a k'i kanto, a ko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a ko ne ma cili kɛ ka kɔngɔ ile ciden Muhammadu ɲɛ. Cidena
fone Allahu Ta'ala ye wayu ci kata o ci dema annahu la ilaha illa ana ka fɔ ko labatoli fɛn tɛ yen min ka kan ni bato ye tiɲɛ bolo ma fo ni Alahu subhanahu wa ta'ala ciden bɛɛ to la de ni nana ni kumakan kelen pe min ye o le bɛ nin ye o senfɛ an ka kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mun n'o sɔnna o ɲamarikan nin ma ka baara kɛ n'a ye an kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min a b'a ka diɲɛlatigɛ la nka ale ɲinɛnen bɛ Alahu Ta'ala kɔ k'an kisi ka bɔ o ma Ala m'o kɛra kuranɛ min n'a b'an bolo sisan n'an b'a karanna a bɔla yɔrɔ jumɛn kuranɛ ka siya misiri kɔnɔ a ka siya kɛnɛ ma a ka siya yɔrɔ la mais kumakan kelen pe de b'a kɔnɔ o le ye Alahu Ta'ala kumakan ye o kumakan min fana a bɛ sabati fɛn min kan a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ sura dɔ daminɛ ka ban ni ma taa Alahu Ta'ala tilemandiyali sɔrɔ a kɔnɔ fo Alahu Ta'ala ka sura dɔ kɛrɛkɛrɛ k'a fɔ sura nin ma ko suratul ikhlas o la min ye suratul tawhid ni ka nin sura ni karan i bɛ Alahu Ta'ala mankutu dama le ye a kɔnɔ nin bɛɛ to la de ni bɛ kɛra mun de kosɔn yaasa an bɛ se ka Alahu subhanahu wa ta'ala lɔn ɲa min ma o la ka Alahu Ta'ala kelemandiya ni ka a filɛ ni ka kitabuw karan ka hadisaw karan ka kuranɛw karan ka sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ base la walima a bɛ tilan ka taa tilanyɔrɔba 3 a tilanyɔrɔba fɔlɔ a bɛ fɔ o le ma ko tawhidu rububiyya ka Alahu Ta'ala kelemandiya tigiya la k'a lɔn ko tigi dɔ bɛ yen fɛn bɛɛ to la deni o tigi dɔ bɛ yen o le kosɔn i bɛ rabu sɔrɔ a kɔnɔ tawhidu rububiyya a tilan filanan a bɛ fɔ o ma ko tawhidul uluhiyya i bɛ ilahu kumakan fana sɔrɔ o kɔnɔ o kɔrɔ ye di ka Alahu Ta'ala kelemandiya bato la ka Alahu Ta'ala kelen pe kɛrɛkɛrɛ ka kelemandiya bato kelen-kelenna bɛɛ la a tilan sabanan o le ye tawhidul asma wa sifat k'a lɔn k'a fɔ ko tɔgɔw bɛ Alahu Ta'ala la min ye tɔgɔ sanumaw ye ani mankutuw fana bɛ Alahu Ta'ala la min ye mankutu sanumaw ye a ka dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna Kur'ana kɔnɔ Rasul sallallahu alaihi wasallam fana ka dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna a ka hadisaw kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam o senfɛ an bɛna kuma parti fɔlɔ min kan tilanyɔrɔ fɔlɔ min kan a bɛ fɔ o le ma ko tawhidu rububiyya ka Alahu Ta'ala kelemandiya tigiya la ni aya kelen bɛ Kur'ana kɔnɔ ni aya ni ka karan i bɛ taa mankutu 3 ni bɛɛ to la de ni sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ taa ni tawhidu ni Alahu Ta'ala kelemandiyali i bɛ taa a bɛɛ to la de ni sɔrɔ aya kelen ni kɔnɔ Alahu Ta'ala ko aya min na rabbus samawati wal ard a ko ale Alahu Ta'ala ale le ye sangolo ani dugumakolo ale le y'o tigi ye donc o bɛ o yira na k'a fɔ ko o bɛ kuma la danni le kan o le ye tawhidu rububiyya ye n'i ka aya continuer a ko rabu samawati wal ardi wa ma baynahuma ko fɛn min n'o ye san ni dugu cɛ ko nin bɛɛ to la de ni tigi ye Alahu Ta'ala ye danfɛn bɛɛ fana bɛ don o kɔnɔ a ko fa'abuduhu wastabir li'ibadati a ko Alahu Ta'ala kelen pe kɛrɛkɛrɛ ni bato ye ka sabari Ala batow kan k'a kɛ i n'a fɔ a ɲinina i fɛ cogoya min na
donc o bato ni o b'a yirana k'a fɔ o de ye tawhidul uluhiyya k'Alahu Taala kelen pe kɛrɛkɛrɛ ni bato ye. A ko de hal ta'lam lahu samiyya, aya laban ko yala i bɛ tɔgɔma k'a fɔ ko Ala tɔgɔma de bɛ nin ye, walima Ala bɔɲɔgɔnfɛn dɔ de bɛ nin ye, walima Ala denɲɔgɔn dɔ de bɛ nin ye, walima Ala ni nin bɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ, k'i b'o ye Ala la wa? Donc o le ye tawhidul asma wa sifat. Donc o la tawhidul rububiyya an bɛna kuma o parti min kan sisan, min ye parti fɔlɔ ye. Alahu Taala a ka a yɛrɛ tanu Kur'ana kɔnɔ k'a yɛrɛ mankutu ni nin tawhidu nin ye, min ye tawhidu rububiyya, ko de alhamdulillahi rabbil alamin. A ko tanu dafani o bɛ masa dɔ ye, o ye masa jumɛn le ye? Rabbil alamin, danfɛn bɛɛ tu la de ni tigi, danfɛn bɛɛ tu la de ni tigi. O tanu bɛ masa yɛlɛ ka yira an na k'a fɔ fɛn fɛn ni o ye danfɛn ye, o bɛɛ tu la de ni digi, o bɛɛ tu la de ni tigi, o bɛ yen, o ye jɔn de ye? O le Alahu Taala ye. I bɛ sankolo mun ye la, sankolo fara 7, n'i ka sankolo n'a ka bonya filɛ, k'a n'a ka tiɲɛ filɛ, i tɛna pɛrɛn-pɛrɛn yɔrɔ sɔrɔ sankolo la. O sankolo banni, i taala diɲɛ fan fan i b'a sɔrɔ i kunna. Ni sankolo banni, jɔn de k'a dan? Alahu Taala. O le kosɔn Alahu Taala ko alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut farji' al-basar hal tara min futur. A ko Alahu Taala ale le ye san fara 7 dan, san fara 7 ale le y'o dan. A ko n'i ye san filɛ, i tɛna taa a dɔw sɔrɔ a fɔnfɔnni bɛ ɲɔgɔn kɔ, i fana tɛna taa pɛrɛn-pɛrɛn yɔrɔ sɔrɔ a la, i bɛna taa sankolo sɔrɔ a damakɛɲɛni le, a dafani le, a cɛ ka ɲi. An bɛɛ nana sankolo sɔrɔ yan, an bɛɛ fana bɛna taa ka sankolo nin to yen. I tɛna mɛn mɔgɔ si la ko sankolo yɔrɔ dɔ karila ka bɛn dɔ kan. Masa min k'o kɛ, o le ye Alahu Taala ye. Masa min ka dugumakolo dan, i taala diɲɛ fan fan i bɛ Alahu Taala ka dugukolo kan. Masa min k'o dan, o le ye Alahu Taala ye. O le ye se masa ye. Sankolo ye 7 cogoya min na, dugumakolo fana ye 7 o cogoya kelen de la. O le kosɔn n'i sigila ka filɛ, e bɛ Alahu Taala ka kabako ye. Masa min ale le ka adamaden dan, ka jinɛw dan, ka bɛɛganw dan, fɛn fɛn ni o ye danfɛn, Alahu Taala le ka nin bɛɛ to la de ni dan. O masa banni, an dɔ bɛ k'an hakili to o le la. Adamaden n'a ka sariya, i bɛna taa sɔrɔ dɔw bɔla ɲɔgɔn fɛ, mais i tɛna taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ ye sugu kelen, ko nin kelen-kelen de bɛ nin ye, o tɛ yen. Tuma dɔw la mɔgɔ mun fana bɔnnen bɛ ɲɔgɔn fɛ fana, ni k'o la ɲɔgɔn kɛrɛfɛ, i bɛ différence sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Mais depuis Alahu Taala ka an fa Adamaden alayhi salam fo kana bila sisan, lolo mɔgɔ dɔ bɛ na diɲɛ kɔnɔ, lolo Alahu Taala bɛ danni kɛla, mais mɔgɔ 2 ma kɛ kelen ye. O le b'a yira na k'a fɔ
Allah ta'ala alayhi sima sale wa fi anfusikum afala tubsirun anta yera dan cogo flewa Allah ka kabako mo blana ni ka fle i sorola cogo mina sani bina dunya kono itu e jidole kana yelema ka ke jili kolongolon kana yelema ka ke so kunguruni kana fasani kolo bleila wala kana dunya kono o cogoyala illa da fuyani sefu iti masami ki lammo ki ibalo kalo ika ko kelengelela betula denina o masabani o beile ole Allah ta'ala ika mule di Allah ta'ala ma ika mule ke Allah subhanahu wa ta'ala o masabani ale le ika ko betula denina fo kana se ika bonyama fo kana se ibe chuya mena sisa ni sigila ka fle Allah ta'ala ka bega undan betula deni be nyina maya kela aka chuya Allah ta'ala ka yiru dan wa jannatin alfafa kaka foro faka di ama ele beta foro la ebeta seneke ebeta fenta ka turu du kolo koro jone ba la fulna ka dima jone ba la fulna ka dima ebeta foro la kata kaba turu ebeta foro la kata malo sene ebeta foro la kata eka turu la fen turu jone ba funi ka dima yala abe bo yere matene wa la ati bo yere matene jone ba ke Allah ta'ala ele ka Allah ta'ala ko nyumalo la eka Allah ta'ala fola eka Allah ta'ala batola wa ele grina eka barako sogoma ebeta foro la kanyina sel fana ko kanyina lanzara ko kanyina fitri ko inana sokono ele te seli ka waati la kata so itala foro mina itala kata fen turu ala jone bala bola Allah ta'ala ala donc idane ki ale Allah ta'ala batu dala ko be anu flanga baroma ate hinana fiu innal insana lakafur adama de kala fitri ma wali Allah ta'ala ma Allah ta'ala be yiriju la bodu yiru la bo ka di ama makola nyanae ama tige kanga portu bala kanga yiru bala nanga misiri min fle ibe ka fo yiri bara u bala yiri le lala ka tol blaka jone ka dama Allah ta'ala ameta yiru tige akada en chuga mna ba kete ka fabrique ka kanga armoire u ya no nyono Allah ta'ala kan betula de ne kan anga Allah ta'ala saramulela loko son ando be ka anjanto Allah ta'ala la Allah subhanahu wa ta'ala alilika negati ama wa anzalna alhadid aka neji ka bosanfe ka bla du kolo koro ama ko be nega ma femula ameta taka laben ka o ke amma ko la nyani oye anga sarajma di Allah ta'ala ma wala salamaw angala kay fitrima wali Allah ta'ala ma ando be ka lon ka fo Allah ta'ala le kan betula de ne ke wala ko son ando be ka lon ka fo Allah ta'ala le ka fem betula de ne dan wala ko sa ko Allahu khaliqu kulli shay Allah ta'ala le ka fem betan imire e fen doye Allah ta'ala ka dan imirate minawo Allah ta'ala ka dan wa Allah ta'ala ka adamaden dan aka fen shama dan ko kolo ko di adamaden ma ika saraju wala di Allah ta'ala ma ele bi kan misimine katana forola abita barake ibi ka sisemine ka faga ka dum
Allah Ta'ala ka ni bɛɛ la deni dan k'o d'i ma i ka sara jumɛn di Allah Subhanahu wa Ta'ala ma. O la dani o bɛ masa min bolo o ye Allah Ta'ala ye. Ni limaniyal'o ma a bɛ fɔ o ma ko tawhid rububiyya. Mais ni ka filɛ i bɛ taa sɔrɔ kafiru olu yɛrɛ fana siyama limaniyala nin ma k'a lɔn ko fɛn dɔ de ka fɛnw dan, ko dɔ de ka fɛnw dan, dɔ yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko oui Ala de ka fɛnw dan. O de kosɔn Allah Ta'ala ko wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. A ko ni ka kafiru ɲininka ko jɔn ye san ni dugu dan o bɛna fɔ ko Ala. Mais o kɛ ka a lɔn ko Ala le ka sankolo ni dugu dan o ma se k'olu sama ka na Allah Ta'ala bato. Ni k'i yɛrɛ ye i le limaniyal'o ma i ka Allah Ta'ala bato i dɔ bɛ ka Allah Ta'ala fo ka Allah Ta'ala ko ɲuman. An b'a deli Allah Ta'ala fɛ ka Allah Ta'ala kilemandiyali di an bɛɛ ma Ala m'o kɛra. O la Allah Ta'ala ka fɛn m'o fana dan ninnu fɛn bɛɛ tu la deni a marali o bɛ Allah Ta'ala le bolo. Tuma dɔw la i le bɛ se ka fɛn dɔ labɛn i tɛ se ka fɛn dan i bɛ fɛn labɛn de, mais i le yɛrɛ bɛ fɛn min labɛnna tuma dɔw la i sago t'a la. Mais Allah Ta'ala ale ka fɛn fɛn dan a sago b'a bɛɛ tu la deni na. A bɛ fɔ o de ma ko al-milk wal-mulk. Al-milk wal-mulk. Marali bɛɛ tu la deni bɛ masa min bolo o le ye Allah Ta'ala ye. I bɛ Allah Subhanahu wa Ta'ala ko qul man biyadihi malakutu kulli shay. A ko fɛn bɛɛ tu la deni mara o bɛ masa jumɛn de bolo? O bɛ jɔn de bolo? Allah Ta'ala. Fɛn bɛɛ tu la deni bɛ ale Allah Subhanahu wa Ta'ala le bolo. Harijɛgɛ o bɛ jɔn de bolo? O bɛ Allah Ta'ala le bolo. Khazainu samawati wal ard. Hɛrɛ o bɛ jɔn de bolo? O bɛ Allah Ta'ala le bolo. Saya o bɛ jɔn de bolo? O bɛ Allah Ta'ala le bolo. Fanka ani se o bɛ jɔn de bolo? O bɛ Allah Subhanahu wa Ta'ala le bolo. Donc fɛn bɛɛ tu la deni marali o bɛ masa min bolo o le ye Allah Ta'ala ye. N'i bɛ fɛn dɔ fɛ olu la i bɛ taa Allah Ta'ala kɔ a b'o fɛn tɔgɔ d'i ma. Nafolo bɛ Allah Ta'ala le bolo. N'i bɛ nafolo fɛ i b'a ɲini jɔn de fɛ? A ɲini Allah Ta'ala fɛ. Parce que nafolo o magasin b'ale le bolo. Mais ni k'o to yen ka taa fɛn wɛrɛ fɛ ko y'i dɛmɛ i ye nafolo sɔrɔ ka taa sɔrɔ o tigi Allah Ta'ala ka danfɛn dɔ le ye. Est ce que o bɛ di Allah Ta'ala ye wa? A tɛ di a ye dɛ. Ale le ka nafolo dan ale le k'i le dan. I le bɛ taa la dɛmɛ ni ɲini min fɛ nin ye k'o y'i kɛ nafolotigi ye o y'i kɛ nin ye ka taa sɔrɔ olu bɛɛ tu la deni ye Allah Ta'ala ka danfɛn. O la silamɛw n'i bɛ bonya fɛ bonya ye jɔn ta le ye? Bonya ye Allah Ta'ala ta le. Bonya dafani bɛ ale Allah Ta'ala le bolo. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Ale le bɛ mɔgɔ bonya mɔgɔ min y'a diya, ale le fana bɛ mɔgɔ dɔgɔya mɔgɔ min y'a diya sɔnna min ta ma. N'i bɛ fɛn fɛn fɛ taa tigi fɛ a b'a d'i ma o le ka fisa. I bɛ taa min fɛ ko n sɔn o ye sababu le ye. Mais i kɛ k'a ɲini sani o tigi b'i sɔn i ka kan k'o ɲini jɔn de fɛ? Yala i b'o ɲini danfɛn de fɛ walima i b'a ɲini a tigi de fɛ? Ne ta miira la a bɛ fɛn min bolo a tigi i bɛ taa ɲini o fɛ. O la silamɛw
an y'a janto ala la an y'a lɔn k'a fɔ ala le ye an ka ko bɛɛ t'u la deni ye adamaden la sa'adata duna tawhid mɔgɔ tɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ko valeur bɛ bila i ka ɲɛnamaya la fo Alahu Taala kelemandiya Alahu Taala ka nin bɛɛ t'u la deni kɛ ka di an de ma qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha Alahu Taala bɛ masaya di mɔgɔ ma fana a bɛ a tigi sɔn masaya fitini de la masaya dafani bɛ Alahu Taala le bolo a bɛ dɔɔni dile ma mɔgɔ tɛ mɔgɔ min ka diɲɛ bɛɛ mara k'a to la ma o tɛ yen o masaya ni waati kɔ le n'a waati sera fana n'a bɛ fɛ ka minɛ i la a b'a minɛ i la tu'til mulka man tasha Alahu Taala bɛ masaya di mɔgɔ ma a sɔnna k'a b'a di min ma wa tanzi'ul mulka mimman tasha a fana bɛ masaya bosi mɔgɔ la parce que masaya tuma la f'a ye bosi le sinon i tɛ sɔn ka bila a bɛ masaya bosi mɔgɔ la mɔgɔ min n'a sɔnna k'a b'a bosi min na wagati min na Alahu Taala a bɛ mɔgɔ bonya fana mɔgɔ min a sɔnna o tigi ka bonya ma n'i bɛ bonya ɲini adamadenw de fɛ danfɛnw de fɛ ni Alahu Taala ma sɔn a ma o tɛ se k'i bonya n'i sɔnna Alahu Taala ta ma k'i yɛrɛ kolo Alahu Taala ye Alahu Taala fana b'a kɛ danfɛnw fana bɛ bonya an ka bonya dafɛn o bɛ sɔrɔ jɔn de bolo o bɛ sɔrɔ Alahu Taala de bolo o masaba n'an y'an janto a la dɛ an kana bɔ diɲɛ kɔnɔ ka taga sɔrɔ an ma kolo Alahu Taala ye fala tamutunna illa wa antum muslimun a kana sɔn ka fatu ɲɛsi ma ka taa sɔrɔ a kolon tɛ Alahu Taala ye dɛ donc o ye Alahu Taala ka baaraba dɔ min ye mara ye o bɛ ale Alahu Taala de bolo a dɔ fana ye min ye min bɛ don la tawhidu rububiya bonda fana kɔnɔ tuguni o le at-tadbir ka koɲɛw ma yɛlɛma yɛlɛma jɔn de b'o kɛ Alahu Taala a bɛ nin bɔ fangantanya la k'o kɛ nafolotigi ye a bɛ nin bɔ nafolotigiya la k'o kɛ fanganta ye ile yɛrɛ k'o siyama ye mɔgɔ joli joli de bɛ nafolo tun b'a bolo mais i nana ye kɔfɛ a ka nafolo bɛɛ tiɲɛna i k'o joli joli de ye i ka mɔgɔ joli joli de ye a ka dugu kɔnɔ bɛɛ b'a ye k'a fɔ ko fanganta le se t'a ye a dɛsɛlen de o joli de yɛlɛmana ka kɛ nafolotigi ye se mansa le ye Alahu Taala ye a bɛ koɲɛw yɛlɛma amru bayna al-kaf wa nun Alahu subhanahu wa ta'ala n'a bɛ fɛ ka ko kɛ a b'a fɔ kun kɛ innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ale b'a fɔ dɔrɔn kɛ a bɛ kɛ mɔgɔ joli joli le ale tun ye banabagatɔ ye bɛɛ jigi tigɛla ko karisa tɛna bɔ bana nin na mais Alahu Taala k'o tigilamɔgɔ furakɛ o joli joli le yera wa idha maridtu wa huwa yashfin olu ko Sayyidina Ibrahima ko ni n banana jɔn de bɛ n furakɛ Alahu Taala fira ale ye danfɛn de ye fira min n'an b'a mina fira ye danfɛn de ye i n'a fɔ ele yɛrɛ ye danfɛn cogoya min na mais jɔn de bɛ baraka don fira nin na Alahu Taala fɔ an y'o le lɔn n'i limaniyala fira ma k'a lɔn ko fira nin de k'i furakɛ i fitirima walina Alahu Taala ma i b'a fɔ Ala ka n furakɛ ka sababu kɛ fira le ye fira nin le ye mais mɔgɔ dɔw bɛ olu yɛrɛ limaniyala fira ma ka tɛmɛ Alahu Taala kan Alahu Taala ale de bɛ kɛnɛya di mɔgɔ ma
a bɛ dɔ bɔ kɛnɛya la ka t'o bila bana la. Kɛnɛya b'i bolo waati min i janto Ala la dɛ. Parce que Ala bɛ se ɲɛnasi ni ɲɛnaka a b'i ka ɲɛnamaya yɛlɛma ka bana dɔ bin i kan i bɛ kɛ banabagatɔ mɔgɔ ye. Alahu Taala ale de bɛ kow ma yɛlɛma ni cogoya nin na ten. Sɔgɔma i bɛ lahala dɔ la wura fɛ i bɛ lahala gɛrɛ la la hawla wala quwwata illa billah. K'i bɔ lahala dɔ la k'i di bila lahala gɛrɛ la jɔn de b'o kɛ? Alahu subhanahu wa ta'ala. Olu kosɔn n'i bɛ lahala min na i b'i yɛrɛ kɔlɔsi est-ce que n bɛ lahala min na nin lahala ɲuman don wa? N bɛ lahala min na nin o lahala nin est-ce que Ala sɔnna ma wa? A ka di Ala ye wa? Parce que Ala le kan dan Ala ta le bɛ ne ye. Ala ta le bɛ n ye. Est-ce que ni lahala min ni n bɛ a la nin ye est-ce que a ka di Ala ye wa? N'a taara sɔrɔ a ka di Ala ye i b'i jija ka sabati o kan fo saya b'i sɔrɔ i bɛ taa Alahu Taala fɛ ka taga sɔrɔ i ni Alahu Taala ka di. O de kosɔn Alahu subhanahu wa ta'ala yudabbiru al-amr min as-sama' ila al-ard. Alahu subhanahu wa ta'ala ale de bɛ kow ma yɛlɛma ka bɔ sanfɛ ka a jigi an kan. A bɛ kow latigɛ. O de kosɔn duniya ye yɛlɛmali so le ye. Duniya tɛ to lahala kelen kɔrɔ. Alahu Taala bɛ kow yɛlɛma a bɛ nin bonya ka nin majigi ka nin kɛ nafolotigi ye ka nin kɛ faganta ye ka nin kɛ banabagatɔ ye ka nin kɛ kɛnɛbagatɔ ye. A bɛ dususuma la nin kan sɔgɔma nin na wura fɛ dususuma bɛ minɛ a la. Kunu ni tun ɲɛ guwanin de mais bi lafiya b'a kan. Bi ni lafiyani le mais sini ɲɛguwan b'a kan. N'i k'o faamu ka ban i b'i janto i yɛrɛ la. Donc nin fɛn saba nin o bɛ Alahu Taala ka kelemandiyali kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma tawhid rububiyya. Mais ka limaniya ni saba nin ma min ye tawhid rububiyya, tawhid uluhiyya, tawhid asma wa sifat. An ka min fɔ darsu daminɛ na ka limaniya ni saba nin ma o de bɛ mako ɲa. Mais ni ka kelen t'a la k'a tɔ kelen to yen o t'i nafa. Tawhid rububiyya fana kɔnɔ o bɛ tilan yɔrɔ saba min ye al-khalq ka Alahu Taala kelemadiya danni la k'a fɔ ale le ka fɛn bɛɛ dan i sɔnn'o ma f'i ye sɔn a ma fana ka limaniya ka Alahu Taala kelemadiya k'a fɔ fɛn bɛɛ tu la deni bɛ ale Alahu Taala le bolo. N'i sɔnn'o fana ma ka Alahu Taala kelemadiya o la i ka kan k'a lɔn fana ka dengɛniya k'a fɔ ko kow bɛɛ ka yɛlɛma ka bɔ lahala nin na ka kɛ nin ye nin bɛ bɔ nin na ka kɛ nin ye o bɛɛ to la deni fana bɛ Alahu Taala le bolo. Sanji bɛ jigi min kɛ a tɛ jigila yɛrɛ ma a bɛ jigi ni Alahu Taala ka yamarukan de ye. Ni sanji fana bɛ jigi fana hakɛya min fana ka kan ka jigi a b'o yamarukan de d'a ma a fana tɛ dɔ fara kan a tɛ dɔ bɔ a la. N'i ko sanji ma ko sanji ko nin yɛrɛ b'an sɛgɛla ka tɛmɛ depuis sɔgɔma sanji bɛ na e kan bɛ jɔn de ma? E kan bɛ Ala de ma. N'a Alahu Taala k'an n'u minɛ an ka kɛwalew ma a tɛ hɛrɛ kan ye fiyewu. An bɛɛ to la de ne bɛ sanji nata ko sanji ye na an ka foro. Sanji bɛ na ka na sumaw foni k'a di an ma ka domu cogoya la ka d'an cogoya min na Ala tɛ sara ɲini an fɛ mais an n'u yɛrɛ de b'a ta tugun ka feere ɲɔgɔn ma ka ban ka wari bila an kun. O si tɛ baasi ye. Mais Ala min k'a d'i ma i ɲinɛna o Ala kɔ. O sanji min bɛ jigila nin
o ye nɛɛma dɔ le ye yuhil arda ba'da mawtiha Allahu Ta'ala bɛ sanji la jigi dugukolo min ni o ye su le ye o tɛ se ka foni donc sanji le bɛ jigi o bɛ kɛ sababu ye sanji yɛrɛ tɛ dɛ mais Allahu Ta'ala bɛ sababu don sanji le la ni sanji jigila ale bɛ sumaw foni k'o di an ma o bɛ kɛ sababu ye sumaw bɛ foni k'o di an ma mais sanji hakɛya min bɛ jigila Allahu Ta'ala le k'a lɔn a fana bɛ ordre di k'a fɔ ko nin hakɛya le bɛ jigi dɔ fana tɛ fara kan dɔ tɛ bɔ a la mais ni sanji fana ko a bɛ jigi a cogo la i n'a fɔ Allahu Ta'ala ka ɲin'a fɛ ko jigi k'a daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ a fana bɛ jigi o cogo kelen de la ni sanji jigila ka jigi ne ko sanji ko ni depuis sɔgɔma an sɛgɛla sanji ni a sɛgɛ bonyala dola ta bɔla i b'a ye a kɛra ko min i bɛ Allahu Ta'ala ko ɲuman lɔnbaliya la n'Ala ka ko kɛ hɛrɛ le n'a ka ko kɛ o ni kɛli de ka kan n bɛ fɛ ka wajuli kɛ sanjiba nana kɛ nin ka wajuli tiɲɛ ou bien ele kɛlen de bɛ dugumakolo kɔ kan wa ele kana fɔ an tun bɛ fɛ ka nin kɛ an tun bɛ fɛ ka nin ɲɛnajɛ nin kɛ walima wajuli nin kɛ sanji nana ka na tiɲɛ vraiment sanji ko nin ele m'a dɔn peut-être sanji nana a nafa bonyala yɔrɔ dɔ la tuguni ka tɛmɛ ele fana kan so n'a diyala Allahu Ta'ala ye a bɛ bɛɛ kɛ nafolotigi mais n'o kɛra diɲɛ tɛ diya ni bɛɛ kɛra setigi ye jɔn bɛna baara kɛ jɔn ye o tɛna kɛ n'a diyala Allahu Ta'ala ye a bɛ bɛɛ to lajɛlen kɛ fangata mais ni bɛɛ kɛra dɛsɛbagatɔ ye jɔn bɛna jɔn sɔrɔ dɔ kun e tɛna foyi sɔrɔ mɔgɔ kun parce que bɛɛ ye dɛsɛbagatɔ ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya olu sala ko na o kɛla ko la ja'ala an-nasa ummatan wahida n'a tun diyala Allahu Ta'ala tun bɛ bɛɛ kɛ valeur kelen yaasa diɲɛ bɛ diya a ka dɔw kɛ fangata ye ka dɔw kɛ nafolotigi ye a fana b'a yɛlɛma fana parce que nafolo min b'i bolo o ye Allahu Ta'ala ka danfɛn de ye n'a diyala a b'a minɛ i la a bɛ taa di mɔgɔ wɛrɛ ma nafolo min n'a b'an bolo Allahu Ta'ala ka mɔgɔ caman ka fɛn de ta k'a di le kelen ma yaasa i b'a tilan o ni ɲɔgɔn cɛ n'i ɲinana n'i ma sɔn ka kɛ a ka se Allahu Ta'ala fɛ a b'a minɛ i la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma kɛnɛya min b'i bolo kɛnɛya ni Allahu Ta'ala ta le ye n'a ka kɛnɛya d'i ma n'i ma ta ka Allahu Ta'ala bato a ka se a bɛ kɛnɛya minɛ i la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma Ala bato o ye harijɛgɛ le ye n'i banna ka Allahu Ta'ala bato a bɛ Ala bato ni minɛ i la ka a di mɔgɔ wɛrɛ ma Allahu Ta'ala a ka den mun di a ma Allahu Subhanahu wa Ta'ala a ka den mun di a ma an n'u yɛrɛ ma den ni fabriquer o de kosɔn Allahu Subhanahu wa Ta'ala ko Qur'ana kɔnɔ yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ako abe sɔnni kɛ ka diriki i ma mɔgɔ ma n'a diyala ye a b'o den kɛ musow ye o bɛ denmuso dama le sɔrɔ den ye harijɛgɛ le ye o den min n'o ye harijɛgɛ ye Allahu Ta'ala hinɛna ile la k'a d'i ma o den ni ele ma Allahu Ta'ala fo la ka Allahu Ta'ala ko ɲuman lɔn ele la kumakan kɛlɛ mun le ko ne den muso le bɛ ne den muso ni muso jigila waati waati den muso le bɛ na i ka Allahu Ta'ala fitirima waleya tuma dɔ la a bɛ taa muso ni yɛrɛ kɛlɛ ko ale den bɛɛ kɛra muso ye jɔn de k'a d'a ma Allahu Ta'ala i m'a dɔn fana peut-être i ka hɛrɛ bɛ denmuso sɔrɔ ninnu la a b'o cogo la dencɛ ninnu i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dɔ den bɛɛ kɛ cɛ ye muso ma foyi t'a la
a bɛ dusu kasi ko ala ne den bɛɛ yɛrɛ cɛ ye ne den bɛɛ ye cɛ mɔgɔ sɔrɔ denmuso yɛrɛ tɛ ne denw cɛ ma i bɛ dusu kasi la jɔnni kɔrɔ Alahu Taala peut-être i ka hɛrɛ tɛ denmuso sɔrɔ la ele m'o lɔn ni Alahu Taala ka fɛn fɛn d'i ma i ka diɲɛlatigɛ nin na i ye sɔn a ma i ka hɛrɛ b'o de la an bɛɛ ye Alahu Taala ka danfɛn a ka di Alahu Taala ye k'a b'an kɛ cogoya min na a b'an kɛ ten de a b'o cogo la a bɛ dɔw den bɛɛ to la deni a b'a ɲagami ka dɔw kɛ cɛmanw ye ka dɔw kɛ musomanw ye silamɛw an bɛɛ to la deni Alahu Taala ta n'a fana diyala ale Alahu Taala a b'an ni minɛ sabu ni b'ale Alahu Taala de bolo kullu nafsin dha'iqatul maut ko ni kelen-kelenna bɛɛ to la deni bɛna saya nɛnɛ o de kosɔn n'an ka mɔgɔ bana an b'a fɔ de inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɛɛ to la deni Alahu Taala ta wa an bɛɛ to la deni fana bɛna si kɔ Ala kelen ne ma parce que an bɛɛ ye Ala ta le Ala le k'an dan ye sɔn ma k'a fɔ Ala ne b'i ka bila la a ka di ye k'i bɛ n kɛ cogoya min na n kɛ ten den o fana bɛ d'i ma i cɛw bɛ ban i musow bɛ ban i denw bɛ ban nin bɛɛ to la deni Alahu Taala ta le k'a sɔn a ma ko a ka di Ala ye a b'i kɛ cogoya min na a b'i kɛ ten a bɛ fɔ o de ma ko al-istislam lillah k'i yɛrɛ kolo Alahu Taala ye ka sɔn Ala ma o la silamɛw ka sɔn nin bɛɛ to la deni na a bɛ fɔ o de ma ko tawhidu rububiyya ka sɔn ka Alahu Taala kelemandiya danni la ale ni Alahu Taala bɛna baara kɛ a bɛna fɛn fɛn kɛ ka sɔn o ma n'i sɔnna o ma donc i gagnera examen fɔlɔ la